بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم على قناة فرونسي سامبل. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. إذن حلقة اليوم غادي نهضرو على واحد لو طون من لي طون دو لانديكاتيف اللي هو لو فيتير سامبل، باللغة العربية المستقبل البسيط. إذن وقتاش كنستعملو لو فيتير سامبل؟ On utilise généralement le futur pour exprimer un fait à venir proche أو lointain. كنستخدمو لو فيتير سامبل باش نعبرو على واحد الحدث اللي قادم في المستقبل pour exprimer un fait à venir proche أو lointain، قريب أو بعيد. يعني كنعبرو به على واحد الحدث اللي كيكون في المستقبل القريب أو المستقبل البعيد. Par exemple, je viendrai dans un mois ou deux. سآتي في شهر أو شهرين، يعني سآتي بعد شهر أو شهرين. On l'utilise également avec la valeur du présent pour atténuer avec politesse une demande. نستعمل أيضا المستقبل البسيط مع قيمة الحاضر لتخفيف الطلب بأدب. يعني future simple عنده واحد la valeur فحال لو présent pour atténuer avec politesse، يعني باش يكون واحد التخفيف بأدب لداك الطلب. Par exemple، مثال: Je vous demanderai de veiller particulièrement à vos sacs. سأطلب منك أن تولي اهتماما خاصا لحقائبك. إذن هنا عوض ما نستعملو لو بريزون دو لانديكاتيف استعملنا لو فيتشر سامبل باش تكون واحد لا فالور ديال لا بوليتيس، واحد القيمة ديال الأدب. كنستعملو لو فيتشر سامبل. جو فو دوموندري أطلب منك، جو فو دوموندري سأطلب منك، سأطلب منك أن تولي اهتماما خاصا لحقائبك، أفوساك لحقائبك. Pour exprimer un ordre, un souhait de manière atténuée par rapport à l'impératif. للتعبير عن الأمر un ordre الأمر. un souhait رغبة تمني. de manière atténuée par rapport à l'impératif بطريقة مريحة أو مخففة مقارنة بالأمر l'impératif الأمر. Par exemple، vous apprendrez cette leçon pour demain. سوف تتعلمون هذا الدرس اليوم غد. عوض ما نقول apprenez cette leçon pour demain، on dit vous apprendrez cette leçon pour demain. ستتعلمون هذا الدرس اليوم غد. Pour relater, notamment dans les récits historiques, un fait passé postérieur à un autre également. لربط خاصة في الروايات التاريخية حدث ماضي لاحق لآخر أيضا. pour relater لربط، يعني كندير واحد ليزون notamment dans les récits historiques، خاصة les récits historiques الروايات التاريخية. un fait passé postérieur حدث ماضي لاحق à un autre également لآخر أيضا. par exemple، Van Gogh se rend à Paris en 1886 où il rencontra Pissarro, Toulouse-Lautrec ou encore Gauguin. ذهب فان غوغ إلى باريس سنة 1886 حيث التقى ببيسارو أو تولوز لوتريك أو حتى غوجين. إذن هنا كندير واحد ليزون، هاد لاكسيون راها في لو باسي في الماضي، ولكن il rencontra استعملنا لو فيتشر سامبل. واخا هي في لو باسي ولكن في ديك الوقيته راه كانت في المستقبل. il rencontra سيلتقي. هنا راه ماشي هو اصلا هادشي راه ديجا في الباسي راه داز وكمل، ولكن في ديك الوقيته راه كان في المستقبل، كان باقي ما تلاقاش.
Conjugaison, le futur simple. Les terminaisons du futur simple de l'indicatif sont les mêmes pour tous les verbes. بالنسبة للترمينيزون جميع الأفعال جميع les verbes ديال premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe عندهم نفس les terminaisons. Par exemple, le verbe aimer ديال premier groupe هادو هما les terminaisons RAI, RAS, RA, RONS, REZ, RONT. Premier groupe, j'aimerais, tu aimeras, il aimera, nous aimerons, vous aimerez, elles aimeront. Je finirai, deuxième groupe, le verbe finir, deuxième groupe. Je finirai, tu finiras, il finira, nous finirons, vous finirez, et ils finiront. Troisième groupe, le verbe mettre. Je mettrai, tu mettras, elle mettra, nous mettrons, vous mettrez, elles mettront. بالنسبة للترمينيزون كاع لي فيرب عندهم نفس لي ترمينيزون هما هادو. Attention, les verbes du premier groupe ER qui se terminent par ER gardent le E de leur radical. بالنسبة لي verbes ديال premier groupe كنخليو هداك لو radical E واخا كتكون هي في terminaison. Par exemple, apprécier, apprécier, verbe du premier groupe. هاد ER ما كنحيدوش ER كاملة كنخليو E. J'apprécierai RAI ها هي E كنخليوها. Vous apprécierez ها هي E كنخليوها. Certains verbes changent de radical. بعض الأفعال كيتغير الراديكال ديالهم كامل. Par exemple, faire كتولي fera. Exemple, faire il fera. Conseil pour les verbes qui ne changent pas de radical بالنسبة للأفعال اللي ما كتبدلش الراديكال ما كيتغيرش la forme ديال le verbe écrit l'infinitif puis ajoute la terminaison. كتب l'infinitif كيما هي خلي الفيرب كيما هو وزيد terminaison. Remarque, les verbes ont EL ou ET doublent leur consonne ou prennent un accent. بالنسبة لي فيرب اللي كتكون فيهم EL أولا ET double leur consonne كندوبلو ليهم الكونسون ديالهم كتولي عندهم جوج ديال لي كونسون أولا prennent un accent أولا كياخدو واحد l'accent. Par exemple, verbe appeler. Le verbe appeler نادى ينادي. au futur simple j'appellerai كتولي عندنا double L كتعندنا في الانفينيتيف L وحدة futur simple ولاو عندنا جوج ديال لي L double L هادي هي double leur consonne. le verbe acheter يشرى يشتري au futur simple j'achèterai كنزيدو هاد accent في الانفينيتيف ما كانش عندنا accent ولكن futur simple زدنا accent. قلنا ديجا le verbe on EL ou ET double leur consonne يعني كندوبلو ليهم consonne ديالهم و prennent un accent أولا كياخدو l'accent. هنا في l'exemple الأول دوبلنا la consonne ولات عندنا جوج ديال لي consonne وهنا زدنا عطيناها un accent. les verbes on y change le Y en I يعني les verbes اللي كتكون فيهم ي Y و R كنبدلو Y ب I. par exemple le verbe essayer essayer حاول يحاول. futur simple كتولي j'essuierai verbe كتكون فيه essayer و futur simple j'essuierai Y كترجع I كتعدنا في الانفينيتيف Y futur simple رجعات I. إذا حتى لهنا كيكون سالا الشرح ديال الدرس ديال لو futur simple. كنتمنى تكونوا استفدتوا مزيان. اللي عنده اي تعليق او اي اقتراح يحطوه في تعليق وغادي نجاوب كلشي ان شاء الله. واحد موفق للجميع. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.